এর মধ্যে তাদের কাম আছে না করলে তো আর তো না ওয়ার্কম্যানশিপ মেস্তুরি ঠিকমতো কিউরিং করছেন স্যার বিল্ডিংয়ে তো ঠিকমতো কিউরিং না করলে আপনার সিমেন্টে আপনার যখন শুকাইব না আপনি দেখেন দাঁড়িয়ে করে দেখেন টাইম নেবে এটা ওয়ার্কম্যানশিপে স্যার একটু আমি অস্বীকার করতাম তার ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত কিউরিং ঠিকমতো না করবো জলকে এদিকে গিয়ে নিচে পড়তো নিজ হ্যাঁ নিচে অনেক তো আর পড়তো না অনেক তো এটা ওই কিতান দিয়ে দিছে এটা তো আমরা বাইরে পড়বো নি নাচ মানে বলছে ক কালছে হালকা জল দেবো দিয়ে এগুলো রাখেন নেক্সট টাইম আবার দিলে পর আমরা কেমিক্যাল ফুড দিয়ে দেবো এটা দিলে আরামসে জল আর অলরেডি একটা দিকে नायखर नायै नुजाखा सादग जेनुंगमानि आबो फारजें मुखा बर तामो एकटा केमिकल जुआखे रोजा दा बिसिंग जेवो नुनाय र नुखा जे दै कालायै सातफादु दै कालायमा दं माइके सम नुखा वाल लग माबो फारजें माइ नुखा कक साका डिपार्टमेंट बर बाय कक साका कक सावो आपना केमिकल दै बंनि जे टेक्निकल जेला तंगमानि बर कक साका के खायनाय ताइति हागुला खानाय के आव बाय तो साइमी बाहाजे ननो तो कक सानाय डिपार्टमेंट कक सानाय साइ और बेपाता तामो जिनिसटा तामो खुजा कम प्रग आबो जिता नानि हनै मासो लाइदा गाबैनो जे बिल्डिं सामने आबरो जाते ति हाइबातै अमाइके नानांगमानि माइके मुजलि अमाइके नायगेना बट डिपार्टमेंट तामसा डिपार्टमेंट कक साका कक्सा बर अपन सापिरो आबना ठीक खायनाय नायगेना बाइके ठीक ठीक गया जादे के तो अंगिया जदि ठीक ना जाने के तो ककरि नायगेना ताम खायना बिस्कांनि 27 तारिखआव उद्बोधन होनो आमरखे बुसुजार फैगोन मसा
Ubrani abo knowledge kun idea kari ang tahu jara ubron hanik khnaya ko abo ani kun idea kari. Masa. Norok bukung khunjute totrani bemar rokbai kobol jakde hunke leria kare dakti phai nai phaidi norok ni amsayo khuai mohana medic clinic te diagnostic center orwo tongo bukung khunju te totrani amjoknai kurung cook specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orwo morok ni machine bai amjok jago abono karibo amjogi naijago bukung khunju tei totrani bemar solo jagrok bukungni bemar khunju bemar thyroid bemar matric cancer keringjak bemar rokno belai kahamke sakthari nayo kokti salbrum khwai mohanam medic clinic center